Mga boss, na napunta ro'y video nga paminawon ba niya. Applyan na po nato para itong una nga common sense ra. Dili ra ta ng Bible kay di ta ka memorize. Di ko ta kabasa Bible pero di ta ka memorize ang mga verses. So kaning iyaha ato ning paminawon niya ato applyan ni o kanang atong nabal-an gamay sa Bible nga common sense ra pod. So ato ni siyang kuan nga abot o sakto ba ni o dili pero manay atong pamaagi na makatabang ta ni sa ato ang relihiyong Katoliko sa pagdipinsa kutob sa atong mahimo di man ta depender pero sakitan mang putaning mga ilang pangbuhat isdi ni mga boss. So atong paminawon niya ubani ko ninyo ani ato ning kuanan pagawsan sa ato atong una. Dunay usa ka basahon dinhi mga igsuonan bang nagtug-an gid sa matuod. Angan ani mga igsuonan the New St. Joseph Baltimore Catechism. Unsa may nakasulat dinhi atong basahon? Matud ba diri the ordinary place of worship among the Jews was the synagogue. There was synagogue in every town and village. Unsa kuno? There was a synagogue every town and village. The Sabbath or Saturday was the day set aside among the Jews as God's special day. On the Sabbath, they prayed and sang hymns, and the rabbis, teachers, preached to them. Matod pa sa ubos, Jesus set an example. Matod pa rin, our Lord kept holy the Sabbath day. He went the synagogue and took part in the worship of God. Unsa kuno? Our Lord kept holy the Sabbath day. He went to the synagogue and took part in the worship of God. So unsa kuno giingon? Ang ato kunong Ginoo nagbalaan siya sa adlawng ipapahulay. Unya miadto siya sa sinagoga, nagigbahin siya sa pagsimba sa atong Dios mga kaigsuonan. Kinsa man ang atong Ginoo diha? Walay lain di ba si Kristo. Munang naa nga si Kristo di ay nagbalaan sa adlawng ipapahulay. Unya miadto siya didto aron makigbahin sa pagsimba sa atong Dios mga kaigsuonan. Munay klaro mabasa nato sa St. Joseph Baltimore Catechism mga kaigsuonan. So atong nadungog nga iyang base ana iyang gibasa. Ano siya nalipay ba kay si Kristo kuno sa padista. So kitang mga Katoliko kay nagsimba man ta sa Domingo, manang sayop ta kay sakto sila kay si Kristo mismo nagsimba man sa Sabado ang iyang una-una. Pero kung ato na siyang gamitan og kanang logic o kanang common sense, so pangutana kung kanay sila nagtuo man sila nga si Kristo Dios, kinsa pagisimba ni Kristo dito sa pagsulod niya simbahan nga ingon ni simba si Kristo sa panahon sa Sabado, di ba? So murag di kayo punta ka kuana na nga mutana punta kinsay gisimba niya kung gisimba man gani si Kristo. So kanang pagsulod ni Kristo sa sinagoga na explain man na dito sa Bible nga pag adto niya dito nanudlo siya dito. So murag ambot og sayop ko pero sa akong pagsabot wala siya ni simba kay kinsa man yang simbahon nga kuan man siya kanang Ginoo man siya. So sakto nang ilang giingon nga si Kristo ni adto dito na disulod sa kuan kay atong hinumduman nga si Kristo Hudiyo siya. So sila man ang gisugo ang yamang mga katigulangan gisugo sa una nga gikuha sila sa ilang pagkaulipon dito sa Ehipto. So tungod ana nga pila sila katuig dito na ulipon, pagpagawas nila gitagaan sila og kanang pagpahuway mao nang ikapitong adlaw nga gihatag sa Ginoo haron simbahon ang Ginoo nila unya makapahuway sila. So providean sila pagkaon, providean sila tanan, digid sila mo trabaho, wa sila himuon ng panahon na kay tungod sa kadugay nila nga nagtrabaho isip ulipon gitagaan sila og murabag kanang bonus sa Ginoo nga sa inyong pagantos karon trabaho ra mo kunong kaadlaw pag human kapito inyo kung simbahon. So munay paagi nga magkahinumdumay sila ba mahinumdum ang mga Israelita nga giluwas sila sa Ginoo. Gisugo ana sa Ginoo sa tanan nilang mga sumusukan na bang mga ilahang mga anak
kinahanglan magbuhat ana nya kinsa man as Kristo anak man na sa Hudiyo. So para dili siya isip tawo nya matinumanon sa ginikanan iyan sundon to siya. Pero hinumdumi nga si Kristo pod ningon siya nga wala siya ni anhi aron pag buak sa kasabutan, pero iyahang hatagan o kanang kompleto nga kanang iyang hingpiton niya ang kasabutan. So diyang dapita ni ani siya aron paghingpit. So nisunod ba si Kristo sa balaod sa mga Hudiyo? Kaya ang ilang balaod kung trabaho ka patyon, dili jud kinahanglan ra jud magpundo ra jud ka na makampo ra ka istorya ra ka sa Ginoo ng panahon na. Pero si Kristo nagbuhat siya. So tanang mga gibuhat ato sa mga Hudiyo iyang gikoreksyonan. Dunay mga correction ba. So panalitan kanang sa Sabado sa mga Hudiyo gid sa una di gid mupundor gyud ka ilar gyud nang himuon nga kanang pagkuan sa Ginoo kay gitagaan man pud sila ato panahon nga na may pagkaon ra. So kato gani ilang pagkaon tong mana kung atong balikan ug magkuha sila ato murag Birnis man to nila kwaon ug magkuha sila sobra sa para sa Sabado mapanos. Pero magkuha ra pud sila jutay po kayo igo ra gyud pud pagka Sabado manang murag bisag daghan og jutay imong kwaon atong pagkauna insaktor gid siya para sa Sabado. So inana ang ilaha sa unang pamaagi motong si Kristo bilang matinumanon nga anak ni Maria isunod pud siya sa ilang tradisyon nga moadto gid sa simbahan. Pero atong mabasa diya nga anang panahon na nga nisulod sa simbahan nagtudlo siya sa balaod kay iyan naman gutong ginay nag-introduce ang kaugalingon nga ako na tong Kristo nga maabot. Pero di gyud motuo ang mga tao nila atong panahon na ang mga Hudiyo kay nagtuom mo sila nga kay yung manhari sa tanang hari nga moabot nga Kristo kanang dato ba kana bang gikan sa mga royal family. Wa sila nagtuo nga ingon ato day ang Kristo nga mabot man di gyud nila madawat nga si Kristo to kay ang ilang expectation dato man ang Kristo nga mabot. So munay nahitabo niya tungod ilang gingon nga sayop ang mga Katoliko tungod nagsimba tag Domingo pero dili gid mabasa sa Bible pod nga ningon si Kristo simba mo anang Domingo. So ngano man ni ato ra ni siyang gamitan og aning ato ang pagsabot dayon atong i-apply dinhi kung sayop man ko ani dili man ko fit defender. Pero mao po niya akong nabasahan sa Bible ug mao po niya akong pagsabot ko ar gini wa gini labot ang kuan ani kanang sa Katoliko ba. Pero mo niya tuwang kanang pinubring pagsabot baso na lang og makaigo ni pero nasayop gani ko i-message sa kuan ninyo yung kuan kanang ato ra pong anang nyo gitudlo nako kaya ako ra man po ning gibuhat ay moro po ni pamaagi na ako na makatabang ko sa ato ang kanang pagdipinsa sa ato ang pagtuo. So mga Catholic defender kung makakita man niya na ako sayo i-correction ra ko yung mahimo ug na ba mga gipangsulti din niya nakabalo mo sa verse butang lang ani kay para matun-an po nako kay malimot ko sa hayog asa to nga verse di ko ka memorize ba. So mao na siya. So ngano man nga pang Katoliko nagsimba man og Domingo. Yang ano man nga si Kristo wa man itudlo nga simbahon ang Domingo. Bisag katong apostoles wa gyud ni sulti pero atong makita diha sa Bible nga sa panahon nga nabanhaw si Kristo nagtapok ang mga apostoles Domingo na. So dili mo na nila pod kanang tuuhan ba. Maluta nga ang mga SDA, mga bright po na sila pero tungod lang alang-alang og musurrender sila nga naa naman sila nasulod naman sila diya. So dili gina sila musurrender pero ato ang aside sa kanang Katoliko akong i-explain ang akong nasabtan ako ra ni wala ilabot ako kabalo kung maubag yun ni ang kuan sa Katoliko kay mo man ni akong nasabtan. So sa diyang si Kristo nangandam sa kaugalingon para mosakripisyo atong hinumduman nga si Kristo ni ingon dito ni Pedro nga
Pedro ibabaw nining bato, tukuron ko ako iglesia. So kanang dihang dapita daghan mingon kanang bato nga giingon si Kristo na, kay mabasa man po dito nga si Kristo mao ang katong murag pamag-ang batom siguro to ana. Pero sa ako apong kanang common sense ra, kung si Kristo panang bato nga giingon nila diya sa ubang relihiyon nga si Kristo na, anong gilisan man tungalan ni Simon? So dapat ato Simon ining bato ano ta to? Pero ngano man gyud nga giilisan man ni Kristo ang Simon o Pedro nga pwede raman to kay Simon na madaan yang ngalan. Nganong giilisan man kung dili na si Pedro kanang bato nga gisgutan diha ni Kristo? So ako munang ganahan ko aning makaingon ani ba kay makapagawas ko sa kuha, kay magsige ko kanang hulat dito sa mga CFD nga mapangutana na pa. Sukad wag yun na pangutana, pero nasa kong utok sige anong di man na pwede ipangutana nga kung dili na si Pedro kanang bato nga gisgutan ni Kristo diya. Nganong giilisan man ni Kristo ang Simon o Pedro, di ba? Nya kung imong tan-awon ang sentence mong kudaan kanang kana siya nga kuan, pag-abot sa 19 murag diretso ba. So pag human niya istorya nga ikaw mao si Pedro, ining bato tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan ang kamatayon dili makabuntog ani. Nya ihatag ko kanimo ang mga yawi sa langit, kung unsay imong gapuson dinhi sa yuta, gapuson dito sa langit. So kana siya ba madanog atong ingnon nga katong bato si Kristo to. Kanong giilisan man niya ngalan si Simon pagka Pedro, di ba? Pag human niya ilis ang ngalan nga Simon pagka Pedro, do yung ugniining bato gisumpay ba, di ba? So ako pinubre ra ni ako ang pagsabot, pero muna ako ang kanang lig-on kayong nga basihan nga kanang batuhang gisgutan diya si Simon gyud na, kay kung dili pa na si Simon nganong ilisan man ni Pedro ni Kristo Pedro na pwede man niya tawag og Simon, o di ba? So inana ra siya ka nang pinubre ra natong kuan tungod ana gitagaan og gitagaan ni Kristo daan og katungod si Simon nga muhimo sa tanan kanang wala na siya ba kana pang ang imong buhaton imong tugutan tugutan sa langit. Murag sa katon nga ikadua katong sila na tanan nga unsay inyong itugot sa yuta tugot na sa langit, unsay dili itugot sa yuta dili pud itugot sa langit. So kana siya tungod ako po ni siya nga personal nga kanang pagsabot tungod na siya sa kahambol sa Ginoo nga di niya ipakita nga kanang labaw siya kaayo ba. So dili niya wala niya unahi ang mga hitabo. So kay kung bugiro pa to siya moingon man to sa Kristo, ining kamatay na ako simbahan ninyo ng akong pagkabanhaw, di ba? Pero wala siya mingon ana, pero iyang gibuhat iya ang giingnan nga ug unsay inyuhang itugot anang panahon na nga wala nako, pero murag gani ako na sobra ni siya gamay, pero tungod ni sa pagsabot nako ba nga unsay inyong itugot anang panahon wala nako, itugot na ako to sa langit. Tigaan sila authority. So mao na nga diha dapita dili na to mabasa nga nitudlo ba si Kristo nga simbahon ang Domingo, dili kay buhi pa man siya namatay, di ba? So ang ano kuno ang mga apostoles nagsimba og Sabado, ano mo to natural kay puros man sila Hudiyo, si Maria Hudiyo sila tanan, pero atong hinumduman ang nagpatay ni Kristo Hudiyo pod, pero kana sila kana mga apostoles na mga sumusunod ni Kristo na nibiya sila pagka Hudiyo. Munang sa panahon nga namatay si Kristo wala na sila ni simba o kanang antog sinagoga haron mo simba ni adto dito nakidebate na sila, diba? Ang ilang pagsimba lahi na pod ang pagsimba nila kay anang panahon na di pa man sila tuguti. So nagkuan na sila kanang tago-tago sila, di ba? Katong naa sila dito sa una nilang hibalag, nagtapok sila kay hadlok kay sila kay gipatay bes Kristo nya sila
sumusunod ni Kristo. So nagtago sila nang mura to sila nag-meeting pero misulod si Kristo ni abot misulod. Sigado ng pultahan ni paila nila. Mauna Domingo gyapon to. Ikaduhang hibalag nila Domingo gyapon to. So kada ato ila na tong gihimo nga kay katong sa wala pa namatay si Kristo anang gabi nang ingon man to si Kristo nga atong at that time murag wala pa sila kasabot ba. Kanang nikuha siya sa pan, nagpasalamat sa Ginoo. Niya mipikas o mihatag ngadto siya mga itunon lingon. Dawatan ninyo kining tanan og kana kay kini mo ang lawas nga itugyan alang kaninyo. Di ba? So ako na sa pare naman na pero katong dito sa kuan murag kini mo ang lawas niya. Buhatan ninyo kini haron sa paghandom kanako. So atong nga time nga napatay na si Kristo, muna to nag-abot na sila dito. Nya murag nahinumduman pud to nila nga mauto mo nang sa ilang una muna to'y pinakataas nga sakripisyo nga himuon sa simbahan kanang paghinumdum ni Kristo. So mo nang ang mga Katoliko manon dili man mabasa mo nang binuang ang pagtuon-unan sa Katoliko kay dili mabasa. Anong dili man mabasa? Kay wala man na gisulat na dito. Wala naman na gisulat dito kay after naman guna siya nabang sa ilaha atong nga time dili pa siguro kayo importante ba. So murag wala ra na nila gi matter nga kuan nga usa ka nang ngalan kay daghan mo kayo mo kuan nga kanang Katoliko dili mabasa. So dili mabasa ang Katoliko kay dili man gud siya pareha sa uban nga mga kanang sikta ba, mga bagong sikta. Kaya ang ubang mga sikta kinahanglan ilang ipahaom dito sa Biblia ang ilang ngalan kay naa na may Biblia. So kinahanglan nila ipahaom haron murag tinuod, di ba? Pero sa Katoliko mga at CFD in fairness sa mga CFD usahay pud murag makuan ko ba nga kita sa Katoliko kuan man ta di man ta Bible alone pero usahay sa debate madala ta nilag kanang ang mga debatidor ba mga CFD madala usahay sa style sa ilaha sa mga Bible alone nga murag atong pamatud-an nga kuan atong pamatud-an po dito sa Bible basahon na to putol-putol pero ang wala na tan-aw dito sa mga CFD sa nga side sa ilaha nga side sa mga defender murag okay na siya pero diri sa mga listeners pareha nako pareha nang mga kauban akong di pud kayo maayo sa Bible ba kanang usay po nahinay pud og panghuna mura na pud lamang noon og pareha pud ta sa kanang ubang relihiyon nga atong idikit gud maayo ato ang kanang ngalan dito sa Bible. So murag kana siya nga panlantaw diri na sa side sa naminaw. Pareha sa ako ng side nga ug atong timbang-timbangon mura po nang tanan ning kamot nga idikit dito sa Bible at tungalan pero ang tinud-anay dili gid mabasa ang kanang Katoliko diha sa Bible tungod wala may plano ang Katoliko nga iyang idikit sa Bible kay kaning Bible iya man ning ginama sa kanang Katoliko, di ba? Kunya kung sa referensya sa usa ka libo ka tuig, unang usa ka libo ka tuig human namatay si Kristo. Walay laing relihiyon nga Kristiyano. Kanaron Romano, Katoliko mo nang walay intensyon ang mga kadakuan sa unang panahon nga ilang idikit dito sa Bible ang kanang ngalan sa simbahan Romano Katoliko. Ila ra nang gigampan o kanang mga ilhanan mo na dito pero usahay kay dili man gud tanan kung mamina og debate ba nga kanang makakatch up dayon ba so muni usap po ni sa ko ang kuan nga gipaabot nga unta i-consider pud sa mga kanang Catholic faith defender ba unsa mo goy tumong sa faith defender dipinsahan ang pagtulunan nga Katoliko sa debate ra or atong dipinsahan ang atong mga kauban sa pagtuo nga dili mabalhin sa uban kay usahay mo gud ako ra niya muna ako ang ipadangat abot og sayop ko ani pero ako aning personal
akong ipaabot sa mga sipli. Salute ko sa mga sipli. Pero naay usahay nga ang paglantaw namo nga naglantaw sa debate, murag mapariha ta nila nga kana bang panahon nga idikit nato ang atong ngalan sa simbahan diya sa Bible. Mura na no pariha na pud nila nga naningkamot og dikit ito, di ba? So kita mga Katoliko di man ta kinahanglan mo dikit diya sa Bible kay kuan man ta kana man tang dili mo ta Bible alone. So sa kuan guys sa kanang mga Filipiner murag kinahanglan sa buhaton matay problema na kani ako murag kuan na pud ako ra pud paabot ang akong una kay basig daghan pud parihan ako ba nga usahay madata kinsa man kay tinudan ni kay ang uban maningkamot og dikit sa Bible kita pud maningkamot og dikit murag inana ba. So ilan na sa CFD dilit na tana mo mga hilabutan na kailangan man ang pamahagi. Ako lang ipaabot kani ako ang una na kung pwede basin og atong i-priority ang kanang pagtuo sa mga kung ipakita nato matinuod ta nga dili kinahanglan ta dikit sa Bible kay ato man na sige man ingon nga dili man gud Bible alone, di ba? So kung dili mabasa ng ato direkta pareha ng Iglesia ni Cristo nga mabasa diretso diya sa sa tunang Roma 16:16 dili ra na makiindig nila ba kay di man sila indigan kay igor man sila ditakod sa ato ipahaom ra man sila igor man sila ni paom naman uri sila kung dili mabasa. Pero sa Katoliko dili ta uri sa kuar niya di ta uri di mabasa kay ato man ang Bible. So diha ta kutob ana. So balik ta dito sa iya. Mo to'y rason nga nganong sa kuar ni mo to'y rason nga nganong wa man gud nahisigot si Kristo nga simbaha ko ninyo sa Domingo. Kay tungod humble kayo ang Ginoo. Wala siya mabuhat ana pero iya da ang gihimo didto nga sige unsa inyong buhaton unsa inyong buhaton dili gitugutan na ninyo tugutan na dito sa langit. So usa na siya nga gibuhat sa Katoliko nga nisimba sa pagkabanhaw ni Kristo maunang Domingo kay ngano mga Sabado tong karaan tungod man to sa giluwas man sila sa ilang pagkaulipon. So mutong nahimong Sabado. Pero kay pagka nanay Biblia ang Katoliko nabanhaw man si Kristo panahon sa Domingo man adlawng Domingo nya unsa may atong unsa may kanabang dako nga hitabo nga angay natong kanang pasalamatan ikalipay di ba ang pagkabanhaw ni Kristo. So kay diha man ta dapita giluwas man ta niya. So giluwas ang atong kalag. So nabanhaw siya sa Domingo munay gikalipay sa mga Kristiyano sa mga Katoliko mao nang nahimo ta nga nagdomingo ta. Pero dili na mingon nga giilisan ang Sabado kay sa pagkakaron gapadayon man ang Sabado sa mga Hudiyo nya naay ilasa sa Hudiyo pero naghimo kay ang mga kuan mong ang Kristiyano ni-separate man siya sa Hudiyo. So kung separate siya sa Hudiyo separate pud di pud pareha di pud pwede nga pareha ang iyang pagsimba. Diba kay palayo man sa Ginoo sa unang panahon ang mga Hudiyo nay kanang katawhan sa Ginoo pero niingon man si Kristo pod ang kingharian sa langit dinha unta kaninyo. Ang grasya sa Ginoo naa unta kaninyo ang iyang kaistorya na ang mga Hudiyo pero kuhaon nako ni og ihatag ngadto sa nasod nga makabunga ani. Diba? So dito nato nila pero gikuha mo nang doon na kausaban ang iyahang katawhan sa una nga katong mga Hudiyo dili na to siya maukaron kay wa man siya dawata isip Ginoo, wa man sila motuo nga si Kristo ditong Ginoo, gahulat pa man sila glain. So munang nabalhin. So kay nabalhin man ang
ang kuan balhin man ang katawhan di naman tumao ay sa una exclusive man ang Ginoo sa una katong si Yahweh, exclusive siya dito sa mga Israelita. Karon ang mga hintil giapil naman, so giusa naman, so makakita jud kag kabaguhan. Pero ang problema sa SDA kani siya SDA man ni siya, nagpabilin siya dito sa daan ng kasulatan, diba? So kanang dili mo kaon na dito sa daan tanan nya diri sa Bag-o, doon naman gud siya kalahian dito sa daan sa Bag-o, pareha nang sa kanang sa mga sugo. Manay ako ara por pasabot taon sa kalahinan kay dito man gud sa kuan unang daang sugo. Pulo to siya, napulo, pero pag abot ni Kristo duha na laman. So kung imong ang uban mayon pareha ra man gud na siya, maoro man gud na siya kay tanan pud ana dito nasulod ra man na gibahin ra magduha. Pero sa ako ang kanang common sense mo kun iyang na sabtan na dako kayo kalahian ngano dito sa unang sugo ningon dito dili ka magpatay, di ba? So pananglitan ron anay tawo diha ang sugo kay man dili ka magpatay, pareha itong murag naitaw nga gitulis to siya ato dayon niagi tong pare, pag agis pare nilikay ro tong pare, so dili man siya gapatay ato, di man siya dili man to siya gatigbas ato, gatulis ato, so wala siya sala ato kay ang sugo dili ka magpatay, wa man ipatay tong niagi pila to ka tawo niagi. Pero pag abot sa Samarianhon, ang Samarianhon mo nitabang, di ba? So kung ato to siyang tanawon sa daang sugo o bagong sugo, kitong nilabay nga mga tao sa daang sugo, wala to isala. Pero dito sa bagong sugo, sad-an to sila kay ningon man nga higugma ang imong isig ka tawo sama sa imong galingon. So kung imo tong higugma, imo tong tabangan pareha sa gibuhat sa katong Samaritanhon, di ba? So munang ang uban mingon di walay diferensya na, maura na. Pero sa ako ang ginagmay ra kayong pamunaw na dako kay diferensya. Kay sa una sa pag tanda ang sugo ni man dili nimo dili ka mangabit ba, di ka mangabit, dili ka mo kuan. Pero diri sa bagong tugon sa Kristo nga duhara bisag tutukan na nimo gununa kag dautan na wana pasala na ka. So dako kayo og diferensya, di ba? So mao na siya di kuan na kanapong sa daang sugo dili ipakaon ang katong mga gihalad nga dugo sa gihalad, di ba? Dili ipakaon ang katong gihalad, katong mga mananap nga gihalad. Pagabot diri sa Kristo mismo ang gihalad ipakaon, di ba? Kay si Kristo mismo siya may halad na ron nga bag-o mo naman ang di natamo patay og mga hayop. Kay si Kristo na may halad, pero unsa gingon ni Kristo? Ang mukaon sa akong lawas ug minom sa akong dugo makahikuan og kinabuhing dayon, di ba? So ayan sila kato pare dili mo na diferensya sa SDA kay tapot mo ni sila dito sa daang tugon ba. So munang di sila makababoy, di sila makaon tanan kay ningon mong si Yahweh sa una. Imo nang tanawon ng uban nga kuan naman ko uban ng video ani nga kung kuno kita to dili kuno dili ipakaon katong gihalad, di ba? Nya kay ang sugo ron ni Kristo siya may halad na ron, si Kristo naman niya ang mukaon aning akong lawas o muinom sa akong lugo makaangkon o kinabuhing dayon. Balit, di ba? Like diferensya kayo niya. Manang sila ako magduda ko ani nga dili si Kristo nga katong atong Kristo mo ni ilang Ginoo, dili mo ilang Ginoo. Okay. Tuaro mangyapon sila itong karaan nga sugo ba nya. Na may bagong sugo si Kristo, wala na sila gasunod. Nya wa ko ni sila nihatag og kanabang wala ni sila naghatag og respeto sa pagkabanhaw ni Kristo. Mura bago ani sila nalipay itong panahon nga nabanhaw si Kristo kay nagpadayon gud sila itong patay si Kristo atong Sabado, di ba? Ya kito siya
ito to para sa mga karaang tao, para to sa kuan kanang Hudiyo nya. Ang mga Hudiyo gibiyaan ni Kristo, di ba? Kay kuhaon ko ang grasya sa Ginoo diha naa kaninyo pagkakuhaon ni Kristo ug ibalhin, di ba? So sa laktod ka istorya mo dismaya si Kristo atong matawana, pero muni sila iyang gisunod karon. So mao na ato ika pa dangat ani niya ba nga lipay man guni siya kaayo nga ila din kauban si Kristo, pero ang tinuod wala gid si Kristo moingon nga simbaha ko ninyo, pero naghatag siya og otoridad sa mga apostoles nga unsay ilang buhaton panahon nga wala na siya tugutan na didto, di ba? So inana ra siya, ginagmay ra siya nga muna atong pagpasabot nganon ang kitang mga Katoliko ano tang simbag Domingo tungod atong himugatan ang pagkabanhaw ni Kristo, which is sakto man kay unsa man na atong gikalipay ron tungod nalipay ta kay gidupan ta ni Kristo nga ibalik ta niya dito sa Ginoo. Katong mga Israelita nalipay sila tungod sa taas sa panahon nga nahimo silang ulipon sa Ehipto. Ipagawa sila sa Ginoo, giluwas sila sa ilang pagkaulipon. Kita giluwas ta sa atong pagkamakasala. So dako kay diferensya niya. Munang kanus-aman ta kay kung niingon man to si kinsa tong apostolisa niingon kawang ang inyong pagtuo kung wala nga banhaw si Kristo, diba? So kami nga mga Katoliko nagtuo man ta nga si Kristo matong Ginoo. So unsay pinakadako nga event sa kinabuhi ni Kristo maunay ato i-celebrate, dili itong mga niagi sa ilahang mga katong sa iyang katigulangan. Wala naman tay labot ato kay ato nga time iyahar man to sa mga Israelita nya, hintil man ta. So kinanglan atong tagaan og emphasis, tagaan ato og kanang gibug-aton katong iyang pagkabanhaw kay mo man toy hinungdan sa atong kaluwasan. So pinakayan nato litason kay magtaas naman pod. So salamat og mayong buntag.